Mpenzi mtazamaji wa Fupi Fashion, karibu tena katika kipindi hiki. Na kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usiache kusubscribe. Na moja kwa moja leo tunaenda kuanza kukata nguo yetu. Na nguo yetu ndo kama hii hapa, ambao unaiona kitambaa chetu cheupe. Mwanga ni mkali sana. Inawezekana mistari yetu isionekane vizuri, lakini utufuatilie tu ili tuende pamoja, na nafikiri utaelewa. Sauti yangu iko leo sio nzuri sana sababu nina kikohozi. Karibuni sana. Gauni yetu ni gauni ya bega ya kurusha off shoulder, na ni gauni fupi ya marinda ya kuvuta chini, lakini mimi marinda yangu nitayapanga. Moja kwa moja tunaacha sehemu ya zipu, tunaanza kuchora bega letu, na kitambaa chetu kinaanzia hapo. Hakionekani vizuri, lakini hapo tumekata, tunatoa bega upana, tunatoa inchi 3.5 juu, tunatengeneza shingo urefu, tunatoa inchi 3.5 juu, tunatengeneza kwapa ambao ni inchi 8 urefu, tunatoa afu ni 14, tunaongeza inchi 1.5 ya kushonea. Kutoka tumboni mpaka kwenye hipsi ni 12, kutoka tumboni mpaka juu ya goti ni 19, tunaongeza inchi 1, tunaongeza inchi 1 kwa ajili ya kushonea ambayo tumeweka alama kwenye 20. Tunakoleza chaki yetu ili tuone vizuri, lakini bado naona mwanga wake ni mkali. Kitambaa ni cheupe, kwa hiyo tutavumiliana hivi. Tunapima kifua ambao ni inchi 9.5, tunaongeza inchi 2 za kushonea. Tumbo ni inchi 9 kamili, tunaongeza inchi 2 za kushonea. Hips ni 41, tumeweka alama, tunaweka 10.5, tumeongeza inchi 2 za kushonea. Juu ya goti tunapima hiyo inchi za hips, tunaongeza inchi 1.5 na tuongeze inchi 2. Baada ya hapo tunaunganisha mistari yetu kutoka shingoni kuja kwenye kwapa. Kisha tunanyosha kutoka kifua kuja tumboni, kutoka tumboni kuja kwenye hipsi, pia kutoka. Baada ya kuchukua vipimo vyetu, sasa tunakata nguo yetu. Pindi ninakata nguo hii, nikuombe wewe ambaye unatazama video hii bado subscribe ili wa kwanza kupata video zetu kila tunapo upload ya Fupi Fashion. Tuna video zaidi ya 25, ni kuombe usubscribe ili wa kwanza kupata video zetu kila tunapo upload. Karibuni sana, na kama bado kuna sehemu utakuwa na tatizo, kuna namba ya simu inapita hapo. Tayari nguo yetu tumemaliza kuikata, sasa tumegeuzia. Hapa naonyesha namna ya kuweka zip. Hapa tunaweka zipu kwenye gauni letu. Naamini kila video kuna kitu utaelewa, hautatoka bure. Naamini kila video kuna kitu utajifunza, kwa sababu video nyingi zinajirudia, alafu kuna kitu naelekeza kuhusiana na hiyo nguo. Kama uko makini utaelewa. Hapa ninaweka zipu, ninapitisha uzi wa kwanza, lakini pia napitisha uzi wa pili ili kuikaza. Ninaweka zipu yangu kwenye nguo hii. Tunaenda kuunganisha nguo yetu. Tayari tumeshaweka zipu. Sasa tunachukua vipimo vyetu. Unapokuwa unapima nguo yako huko tunaacha inchi 2 za kushonea na upande wa huku. Kwa hiyo sasa tunatafuta vipimo vyetu. Hapa tunapima kutoka tumboni mpaka kwenye hips ambao ni 12, ambao ni hapo. Huko kwenye 19 ni juu ya goti. Hapa tumboni tumeshapima ambao ni 16, tumeweka alama yetu. Hips yetu yote ni 44, ambao ni 22 kigawa mara 2. Tumeacha hapo zinabaki inchi 4. Kwa hiyo kila upande unaacha inchi 2. Kwa hiyo tunatoa inchi 2 kama kawaida. Huku tunanyosha sasa kutoka tumboni kuja kwenye hips, tunanyosha chaki yetu. Baada ya hapo pia tunapima na huku chini zile inchi 44. Tukigawa zinabaki 20. Kwa hiyo hapo kwenye hips kwa chini ambao ni juu ya goti tunatoa inchi 2.5. Tunaacha inchi 2.5 kule ili kutengeneza shape. Huku pia upande wa huku unatafuta inchi 2, zile inchi 2 zote ambazo tumeacha kila upande mpaka chini. Baada ya hapo tunapiga nyuzi upande wa huku na upande wa huku pia tutapiga nyuzi. Sasa tushone nguo yetu. Unapitisha nyuzi mule tuliponyuka mistari yetu ya chaki.
Baada ya hapo tunaweka kipande chetu cha marinda, tunakiweka chini. Sasa tunaenda kuweka kipande chetu cha chini, na nguo yetu kwa chini itakuwa imekaa namna hii. Mikono yetu tumeweka elastiki kama hivi, tumeweka elastiki begani, tumeweka pia na huku. Nikuombe wewe ambaye unatazama video hii na bado hujasubscribe ili wa kwanza kupata video zetu kila tunapo upload. Wewe ambaye umeshasubscribe lakini bado ni sana. Hii ni Effect Fashion, tuko kwa ajili yako wewe ambaye bado kuna sehemu haujaelewa. Tuko kwa ajili yako, kwa ajili ya kukusaidia. Usiogope kuuliza, uliza tu utasaidiwa. Karibuni sana, karibuni tena katika kipindi kingine, tuendelee kujifunza. Tunaweka kwenye mkono, kwenye nguo yetu. Sasa tunaweka mkono sasa kwenye nguo yetu. Na muonekano wa nguo yetu ndio huu ambao unaona kwenye picha hapo. Ndio nguo yetu ambayo tulikuwa tukishona. Karibuni sana, tuendelee kujifunza. Sauti yangu leo sio nzuri sana sababu nina kikohozi, lakini naamini tumeelewana, na asanteni kwa kunisikiliza. Asanteni wale wote ambao mnanifuatilia. Asanteni wale wote ambao mmechukua namba yangu na tunawasiliana. Niko kwa ajili yenu, tawasikiliza muda wote na wakati wowote. Asanteni, karibuni katika kipindi kingine. Bye.